Ibo, ngayong hapon no, ulan-ulan ro pero sa syudad na oh, ulan-ulan. Nagputag video mga ka-tribo. Wailing nga, may customer. Atong isgutan karon mo ang born again no sa John 3:3. Unsaon sa tao nga mahimo siya nga matawo pag-usab no diha sa espiritu ug sa tubig ug espiritu mo na gisgutan ni Jesus Christ diha sa John 3 atong basahon. Ingon dire verse 1, ug dihay usa ka tawo nga Parisiyo. Kinahanglan ang tao mga katribo mahimo siya nga born again no atong basahon diri sa John chapter 3 verse 1 to 5. Ug dihay usa ka tawo nga sa mga Parisiyo nga ginganlan si Nicodemo nga punuan sa mga Hudiyo no usa siya ka leader si Nicodemo sa mga Parisiyo. Kining tawana miadto kang Hesus sa takna sa kagabion ug miingon kaniya, Rabi, kami na sir nga ikaw may usa ka magtutudlo gikan sa Dios, kay wala gayoy makahimo nining mga milagro nga imong gipangbuhat gawas lamang kon ang Dios ana uban kaniya. Miadto si Nicodemo sa panahon sa kagabion kay nagigistorya siya ni Jesus Christ tungod kay nagtuo siya nga Jesus Christ dili ordinaryo nga tao o tungod sa iyang katungdanan nga usa ka Parisiyo. Gihimo ni Nicodemo nga gabi siya madto para dili siguro ikitaan no sa mga Hudiyo. Karon kay ang mga Hudiyo god suko, ang mga Parisiyo Sudasyo suko kay Jesus Christ kay manambal man siya o adlawng Sabado. Ang adlawng Sabado balaan na sa mga Hudiyo kay naman kanina sa Ten Commandments nga remember the Sabbath day no mo na karon ang pagpanambal ni Jesus Christ kay panahon man sa Sabado di suko sila kay wa sila mo Jesus Christ sa ilang pangunahon sa mga Hudiyo nga walay pagtahod sa adlaw nga ipapahulay. Muna ang gihimo ni Nicodemo gabi siya mo adto kung kay nakita ko niya ang mga milagro nga gipanghimo ni Jesus Christ no? Mga buta, mga bungol, mga amang no? Mga patay gipangbanhaw no? Mga ayo tanan. Karon sa tungod sa pagtuo ni Nicodemo, may personal siya gadto ni Jesus Christ sa panahon sa gabion no. Verse 3 atong basahon, og si Jesus mitubag kaniya, sa pagatinuod magaingon ako kanimo gawas ko ng tao igaanak pag-usab dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Mao day mga katribo no nga ang tao kinahanglan mataw pag-usab kay dili ta makakita sa gingharian sa Dios ug di ta mataw pag-usab. Verse 4 ingon diri si Nicodemo, og si Nicodemo nangutana kaniya unsaon man pagkahimo nga iganak ang tao sa tigulang na. Siya makasulod pa ba siya sa pag-usab sa taguangkan sa iyang inahan og mahimugso no ingon si Nicodemo nga pwede pa day anak ng tao nga tiguang na musod sa taguangkan siyang mama aron maanak pag-usab. Naglibog si Nicodemo mga ka-tribe no. Verse 5 maingon si Jesus Christ diri, og si Jesus mitubag sa pagkatinuod magaingon ako kanimo gawas kon ang tao igaanak sa tubig ug sa espiritu dili siya makasulod sa gingharian sa Dios no. Verse 6, ang igaanak sa unod man ug ang igaanak sa espiritu
espiritu man, no? Verse 7, ayaw ikahibulong ang akong pag-ingon kanimo kinahanglan igaanak kamo pag usab, no? Kinahanglan mataw pag-usab jud, no? Kapila nagbalik-balik ni Jesus Christ, kinahanglan mataw tapag usab. Verse 5, no? Nga kinahanglan ianak ang tao sa tubig ug sa espiritu, no? Mao na itong hisgutan karon kung kinsa ning tubig, no? Mabasa na to ang tubig mga katribo. Ang tubig mga katribo atong mabasa og kinsa ni naghisgot ni kinahanglan mataw ka sa tubig ug sa espiritu. Ang tubig diha atong mabasa mga katribo diha sa Matthew 27 verse 49, no? Atong basahon Matthew 27. Matthew 27. Go. May taon lang pa rin mga katribo, no? 27 verse 49. Ngayon dire, no, sa gilansang ni Jesus Christ dito sa cross, no, sa verse 49. Itong idirekta na lamang. Apan ang uban na nag-ingon, pasagdi lang tanawon ta kon moanhi ba si Elias aron pagluwas kaniya, no? Sa nagbitay na niya sa cross si Jesus Christ, ug dihay mikuhag bangkaw ug iyang gidughang ang kilid ni Jesus, ug dihay miagay nga tubig ug dugo, no? Dihay tubig nga miagay si Jesus Christ, dihay ang gisgutan diha nga tubig. Dire mabasa na to atong basahon usab sa 1 John. Ang tubig diha mga katribo nga isutan si Jesus Christ sa 1 John 5 verse 6. Atong basahon 1 John 5 verse 6. Nagingon dire si Jesucristo mao kini siya ang mianhi pinagig tubig ug dugo, dili pinagi sa tubig lamang kundi pinagi sa tubig ug dugo, no? Jesus Christ dito mga katribo ang gisgutan da nga kinahanglan mataw ka sa tubig ug espiritu, no? Kay Jesus Christ di ay mianhi, no, nagpaagay sa iyang tubig ug dugo, katong iyang dugo nga mo'y nagbayad sa atong masala. Mo na diha mga katribo, ang espiritu ko diha nagahisgot na mga katribo. Ang espiritu diha mabasa na to sa Romans, no? Romans chapter 8, Romans chapter 8 9 to 10. Ang espiritu po ni dire mga katribo, no? Apan kamo wala diha sa unod, hinunoan na kamo sa espiritu. Kung tinuod man ang espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo, ang wala magbaton sa espiritu sa Dios, sa espiritu ni Kristo, dili iyan ni Kristo, no? No, dahil mga katribo, no? Ang Holy Spirit, ang Dios dahil apan kung si Kristo ana sa sulod ninyo, bisan patay kamog mga lawas tungod sa sala, ang inyong mga espiritu buhi tungod sa pagkamatarong, no? Ang espiritu mo din ang Dios mo na mabasa na to sa John chapter 4 verse 24. John chapter 4 verse 24. No, dahil naingon dito nga kinahanglan mataw ka diha sa espiritu, bigong sa espiritu. John chapter 4 verse 24. Ngayon dire ang Dios espiritu ug ang magasimba kaniya
kinahanglan magasimba sa espiritu ug sa kamatuoran, no? Ang Dios dinhi ang espiritu. Okay, ang espiritu mao ni ang Dios, no? Ang espiritu sa kamatuoran. So ang pasabot ni Jesus Christ nga kinahanglan matawo ta sa tubig ug espiritu, kinahanglan matawo kapag usab mo dawat ka sa Dios, no? Imong saligan ang Dios, saligan nimo si Jesus Christ. Kay ugat kong basahan sa 1 John sa King James Version, mga katribo, klaro dito sa 1 John 5 1 John 5 verse 7. 1 John 5 verse 7 to 8. Ug ang espiritu mao ang magapamatuod niini, kay ang espiritu mao man ang kamatuoran. Verse 8, kay tuluman ang nagapahimatuod niini, nga mao ang espiritu, no? Ang Dios, espiritu, ato ibasa sa John 4:24, ang tubig si Jesus Christ ni ug ang dugo. Ug kini silang tulo nagakauyon, no? Usara day ang atong saligan, no? Mao ang Dios, no? Sa verse sa English, klaro diri mga katribo, for there are the three that bear record in heaven, sa King James Version the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one, no? Ang Dios tulo ka persona pero usara ka Dios, no? Mao na ang katribo nagtuo ta og Trinity. Mao na nga kinahanglan musalig ka ni Kristo, no? Mabasa na to sa John. Ang pagpakatao pag-usab, mga katribo, mabasa na to sa John, sa Juan chapter 1 verse 12. Nangingon dire chapter 12, apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom nga mahimong mga anak sa Dios, no? Inana diay yung imong dawaton si Kristo, nahimo ka nga anak sa Dios, diya matawag ka nga born again. Verse 13 atong itiwason, kanila nga nangataw dili gumikan sa dugo ni pagbuot sa unod ni pagbuot sa lalaki kundi sa Dios, no? Kung imo dayang dawaton si Kristo, mga ka-tribe, no? Diyan na kapag usab dili pagbuot sa tao, sa lalaki o sa babae, kundi pagbuot sa Dios, no? Nahimo kang anak sa Dios. Inana ka simple ang born again, mga ka-tribo, no? Ang pagka born again go dili nang member ka sa church nga born again Christian, no? Ang title sa ilang sikta na nakabutan ito, born again Christian, no? Dili pwede ka po na kay okay man na nga ma-member ka kay mga Kristiyano na sila, pero ang tinuod ay nga pagpakatao pag-usabi mong dawaton si Kristo ug mahimo ka nga anak sa Dios, no? Natao ka dili pagbuot sa tao kundi dili pagbuot sa Dios. Mabasa na to sa 1 John 5:1. Dugangan na to lang bersikulo, mga ka-tribe, no? 1 John 5:1 nag-ingon dire, gipanganak gikan sa Dios ang tanang nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo, no? Nahimo kang kung imong saligan si Kristo, imong tuuhan nga si Jesus Christ mao manluluwas, nahimo kang anak sa Dios, no? Natawo ka pag-usab, tawag kag born again. O ang tanan nga nahigugma sa nanganak, nahigugma usab sa gianak. Ano mga tribo, no? Nahimo kang anak sa Ginoo, mo na yung tinuod nga born again. Kung imong gisaligan si Kristo, nahimo kang nga born again, no? Nahimo kang anak sa Dios. Mo na mga ka tribo. Og ang seguridad nini na nahimo na kang anak sa Ginoo, gitawag na siya og eternal security, no? Ang imong pagkaanak di na mawala, no? Yung pagkaanak sa Dios, bisan nga ni ang atong pagkaanak din sa kalibutan, mataw ta sa atong ginikanan din sa kalibutan, no? Ang apelyido dala-dala na nimo, nang dugo na nagalatay sa imong kagatan tungod kay anak ka ni tal fulano. Mao pud ta diha sa Ginoo, nahimo kang anak sa Ginoo, di na mawa ang imong pagkaanak. Ug dunay
eternal security diha nga dili naka maimpirno. Mabasa na to sa ang eternal security din mga katribo na sa 1 John 5:4-5 nagingon dire no mao ni human ka na himong anak sa Dios dili naka mahimulag pa sa Ginoo no nagingon dire sa 1 John 5:4-5 kay bisan unsa nga iganak gikan sa Dios modaog sa kalibutan ug ang pagdaog nga nagadaog sa kalibutan mao kini ang atong pagtuo no so nahimo na ka nga mananaog no gidaog na nimo ang kalibutan so di na gayud ka maimpirno mga katribo. Verse 5 o kinsa ba ang mananaog sa kalibutan kundi siya lamang nga nagatuo nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Kung imong gituohan si Kristo na imo na mga anak sa Ginoo so gitawag kada og mananaog no dili na jud ka maimpirno. Atong basahon diri sa Romans additional sa Romans 8:37 no lain na pud nga verse atong i-support mga katribo no Romans 8:37 Ngita pumunta mga katribo mo nang nane Romans 8:37 ito pang cellphone kay kusog mo hang kay lumba na 8:37 ingon dire Romans 8:37 no sa atong sugdon sa 36 sa Roma ingon sa naisulat tungod kanimo ginapamatay kami sa tibuok nga adlaw ginaisip kami nga daw mga karnero nga ilihawon. Verse 37 dili hinunoan ning tanang mga butang labaw pa kita ka mananaog pinagi kaniya nga nahigugma kanato no labaw na ni all in these things we are more than conquerors through him that love us no labaw patas mananaog dili kay naka gidaog na nimo kalibutan labaw pa jud ka sa mananaog mo na giingon ni Apostol Pablo mga katribo no dire sa verse 31 nangyo busa unsa may ato ikasulti may tungod dinhi kon ang Dios dapig kanato kinsa pa man ang bato kanato no mga katribo langit kadug ka mo na giingon dire sa Romans 8:31 32 33 kinsa ba ang mupasakog sumbong batok sa mga pinili sa Dios ang Dios mao nagpa matarong no wa nay makapugong mga katribo no langit na kadug ka 34 kinsa man ang mapakanaw og hukom sa silot siya ba si Kristo Jesus nga namatay ang nabanog gikan sa mga patay ang nakaron sa tuo sa Dios ang nagapangamoy og alang kanato no verse 35 kanila ba kinsa bang makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo ang pagantos ba ang kasakitan paglutos gutom kahubo no katalagman no espada ingon dire sa 37 dili hinunoa kining tanang mga butang nga labaw pa kita ka mga mananaog pinay kaniya nga nahigugma kanato so langit kadto ka mga katribo no di na mapugngan basta nahimo kang born again langit na ka no di na mapugngan di na makuha na makapugong no ang imong destinasyon palangit na mga katribo no inana ang eternal security nga gihatag sa Ginoo kanato sa Romans 8:1 busa sila nga anak ang Kristo Jesus karon dili na hinukman sa silot no sayunan ka na mga katribo nga di na gayud mahinukman sa silot kung nahimo ka nga born again so dalay go ng Dios
O manghinaot ko nga nasabtan o mayong hapon. Basta mo sali ka ni Kristo, labaw ka pa sa mananaog o langit na yung padulngan mga katribo, no? God bless.